mga Jumaga. Thank you di ay ni Ma'am Cheryl Abong no. So shout out ni mo Ma'am Cheryl Abong sa pagsend og star sa ako God bless you always Ma'am Amping ka. So gisapot da ay ko gikan mga Jumaga noon niya akong giaway akong bana kay naa mga butang nga dili gid ko ganahan. Kung kahibaw naman gani ka kung unsay dili ganahan sa imong asawa, so respetari iyang gusto kay mao man na ang iyahang di ganahan dapat imong tumanoy para likay sa lalis og away. Daghan giingon nga maldita ko, yes maldita ko og linan ako ika-proud og ayaw po ko tagaig rason nga mamuldita ko. Kani akong bana bisag usaon ko nig away ingon og buwag dili gini siya mubuwag mugukod gini siya bisag usaon ako no. Dili po ni ganahan nga matog, dili masettle among away. Sumaro ni siya kay mangita gyud paagi no hatag-hatag gyud siya og milk nako kay bawo man gyud sa ako milk no sumaro po sa gyud no. Dali ra sad kay ko mo forgive ba nya nga di siya sorry kiss din sa ko So unsa raman sa taon ta kita mga babae nga nangandoy og bana nga tarong wa ta nangandoy anang bisag unsa dato or whatsoever daog nakadaan if imong bana dako pagugma kaysa imuha. Sumora to mga